نام ان کی عمر میں ساری لکھوں، ثنا میں ان کی عمر میں ساری لکھوں، سبز گنبد کا نظارہ میں کروں، سبز گنبد کا نظارہ میں کروں، سبز گنبد کا نظارہ میں کروں، اللہ اللہ میں مدینے کو چلوں، سبز گنبد کا نظارہ میں کروں۔ نعت آپ نے سنی۔ ان کی نعتوں کا مجموعہ مدینے کو چلو کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اب سنتے ہیں ایک سنسنی خیز کہانی، اندھیری رات۔ اف، کیسی غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ میرا تو لگتا ہے خون رگوں ہی میں جم جائے گا۔ اتنا موٹا کمبل اوڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ یہ سردی تو میری ہڈیوں ہی میں اتر کر دم لے گی۔ بابا زاہد، یہ آتش دان میں ذرا لکڑیاں تو ڈال دیں، کافی سردی ہو رہی ہے۔ ابھی ڈال دیتا ہوں بیٹا۔ ڈاکٹر صاحب، باہر برف باری شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، میں نے بھی سردی سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ خیر، آپ چھوڑیں اس معاملے کو، اور ایک بات تو بتائیں، آپ کو یہاں آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور پچھلے 2 ماہ سے یہاں سردیاں بھی ہیں اور برف باری بھی خوب ہو رہی ہے، مگر آپ آج بھی برف باری ہو جانے پر ایسے خوش ہو جاتے ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب، ہم تو ٹھہرے صحرا کے رہنے والے، جس طرف دیکھو ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے، کھلے آسمان کے نیچے نہ سایہ تھا اور نہ کوئی اور ذریعہ کہ جس کی وجہ سے گرمی سے بچا جا سکے، اور دوپہر کے وقت جب سورج ٹھیک آسمان کے درمیان ہوتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا آگ برس رہی ہے۔ تو پھر آپ خود ہی سوچئے کہ ایسے ٹھنڈے اور برفیلے موسم سے ہمارا دل کہاں بھرے گا۔ ہاں، بات تو آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ چلو ہم تو ٹھہرے پردیسی، یہاں کے موسم کے عادی ہونے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن آپ تو یہیں پیدا ہوئے ہیں اور ملازمت بھی پاس کے قصبے میں ہی کرتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ موسم آپ کے لیے اجنبی تو نہیں، مگر میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ ایسے برفیلے موسم میں آپ کچھ سوچتے رہتے ہیں، اور آپ کے کمرے کی بتی بھی جلتی رہتی ہے۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں بالکل تازہ ہے، اور جب بھی اس طرح کا موسم آتا ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات گھومنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں وہ کہانی سننا چاہوں گا۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے۔ آج اس واقعے کی یاد میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قصبے کے ہاسپٹل میں بطور نیورو سرجن مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ وہ سردیوں کی ایک ایسی ہی رات تھی، تاریک اور برفیلی، جب مجھے فون کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر اویس، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو اتنی رات گئی بے آرام کیا، مگر کیا کروں، ایک ایمرجنسی ہے۔
यहाँ नज़दीक धुंध के बायस एक बस का हादसा पेश आ गया है। ओहो, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं डॉक्टर उवैस, ना तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, ना मुसाफिरों को गहरी चोटें आई हैं, मगर बस के ड्राइवर का खासा खून बह गया है और उसके ऑपरेशन के लिए मैंने सर्जन जाहिद को भी फ़ोन कर दिया है। और बस के ड्राइवर के साथ ही बैठे हुए एक बच्चे के सर पर गहरी चोटें आई हैं और शीशे के कुछ टुकड़े भी उसके सर में पेवस्त हो गए। मैंने ड्रेसिंग तो कर दी है, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसके दिमाग को भी नुकसान पहुंचा है। बस तुम फिक्र ना करो, मैं थोड़ी ही देर में पहुंचता हूँ। देखो डॉक्टर उवैस, इस शहर में तुम एक ही न्यूरो सर्जन हो, लिहाजा फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, देर मत करना। लड़की की हालत बहुत नाजुक है। मैं थोड़ी ही देर में पहुंचता हूँ। डॉक्टर ओवैस ने फौरन मफलर को कानों पर लपेटा और चाबियां उठाकर जूं ही बाहर की जानिब लपके तो सामने ही अपने वालिद को खड़े पाया। उनके वालिद ने फौरन सवाल किया, बेटा, इस वक्त इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो और अभी किसका फोन आया था? वो अबू हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस हैंडल करने जाना है। बेटा ठीक है, तुम एक सर्जन हो, लोगों का इलाज करते हो, हमने इसीलिए तुम्हें डॉक्टर बनाया था, मगर तुम जानते हो कि सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और शाम को बर्फ भी पड़ी थी, है भी पहाड़ी इलाका, सड़कों पर फिसलन होगी और धुंध भी छाई हुई है, खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। ऐसा करो, तुम सुबह चले जाना। अब्बू, बात दरअसल ये है कि एक बस को शदीद हादसा पेश आया है और एक बच्चे के सर पर गहरे जख्म लगे हैं और सर में शीशे के टुकड़े भी लगे हैं। इसका जल्द अज जल्द ऑपरेशन होना ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर तुम फौरन रवाना हो जाओ, मगर गाड़ी एहतियात से चलाना। फी अमानिल्लाह। नामालूम वो बच्चा कैसे तड़प रहा होगा और कितना जख्मी होगा। उफ, एक तो बर्फ भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मैं गाड़ी को तेज़ चला भी नहीं सकता। ना जाने मैं उस बच्ची की ज़िंदगी बचाने का सबब बन भी सकूंगा या नहीं। अरे, ये सड़क पर इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आया? शायद किसी चट्टान से टूटकर गिरा है। अब तो मुझे गाड़ी रोकना ही पड़ेगी। ये इतना बड़ा पत्थर तो नहीं, अगर मैं कोशिश करूं तो इसे रास्ते से हटा सकता हूं। शुक्र है, अब मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सोचकर डॉक्टर ओवैस फौरन गाड़ी की तरफ बढ़े और दरवाजा खोलकर यूं ही अंदर बैठने लगे, अचानक एक सख्त और ठंडी पिस्तौल की नाल उनकी गर्दन से आ लगी। कोई चालाकी मत दिखाना वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? देखो, अगर तुम कोई डाकू हो तो मेरी जेबों से रुपए निकाल लो और मुझे जाने दो। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक इमरजेंसी पर जा रहा हूँ। खामोश रहो, मुझे लगता है तुम्हारी जुबान बंद करनी ही पड़ेगी। चलो सड़क से एक तरफ हो जाओ। सबसे पहले तुम्हें बांधना पड़ेगा, इसलिए कि हो सकता है तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ और मेरे लिए परेशानी का बायस बनो। सुबह तक ये कार अपने सही मकाम पर पहुंच जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि... खामोश हो जाओ, ज्यादा बातें करने की कोशिश ना करो। अगर रात को मजीद बर्फ ना पड़ी और तुम बर्फ में दबने से बच गए तो कोई ना कोई तुमको आकर खोल देगा, समझे? ये कहकर उस डाकू ने उनको बांध दिया और गाड़ी की तरफ चला गया। ओह, अब क्या होगा? काश ये गाड़ी चोर मुझे बांध कर ना जाता तो मैं पैदल भी हॉस्पिटल तक पहुंच जाता और शायद मैं उस बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो जाता। कुछ देर तक डॉक्टर ओवैस वहीं खामोशी से बैठे रहे कि शायद कोई राहगीर उस जानिब से गुजरे और उन्हें खोल दे, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई शख्स वहां से ना गुजरा। तो डॉक्टर ओवैस के जहन में ख्याल आया, अगर मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो ठंडक ही से मर जाऊंगा। क्यों ना कोशिश करके खुद से इन रस्सियों का कोई बंदोबस्त करूं। इसके लिए मुझे सबसे पहले किसी तेज धार वाले नोकीले पत्थर का इंतखाब करना पड़ेगा। ये सोचकर डॉक्टर ओवैस ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं
تو سامنے ہی ایک نوکیلی چٹان نظر آئی۔ ارے یہ چٹان مجھے ضرور ان رسیوں کے کاٹنے میں مدد دے سکتی ہے، اب مجھے ضرور اس کی طرف گھسڑ کر چلنا ہوگا۔ آہ